Arratsaldeon gaurko Gipuzkoako txapelketa nagusira. Goizean bi txanda izan ditugu eta orain arratsaldean beste 3 txanda izango ditugu. Hortaz, 3. txandaren aurkezpenarekin aurkezpenari ekingo diogu. Mesedez, kultxolariak etorri tarima. Levantadores al tarima. Kirolariak tarimara. Berrogeita 15 kilo arteko kategorian, Zarautz Kirol Elkartetik, Erik Esposito. Danok Danegatik, Sergio González. Eta Eneko Mesa. 71 kilo arteko kategorian, Danok Danegatik, Joel Ropero. Eta Jonkepa Kortajarena. 77 kilo arteko kategorian, baita Danok Danegatik, Ekaitz Kortajarena. Estalin Javier Cueva. Eta Andrés Rubiños. Txalo bero bat. 7 minutu barru izango ditugu lehian. ¿Por qué no sale el sonido de izquierda? Ahora debería salir. Se lo habían activado estaba activado en este sistema, entonces lo activo aquí. Vamos a ver. ¿Qué es las instrucciones? Me ha explicado que realmente son esos van a dar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas no examen vamos a ver si suena. Eso es aceptar la
Epaileak mesedez, hartu zuen tokia. Epaileak mesedez. Laguntzaileak, 25 kilo, ez ditugu. Hirugarrengo txanda honi hasiera emateko, 25 kilo barra, Joel Roperorentzat. Altxaldi ona. Hogeita 8 kilo barra. Hogeita 8 kilo barran, Joel Roperorentzat. 2 minutu ditu. Prest, eneko mesa. Altxaldi ona. Hogeita 10 kilo. Hogeita 10 kilo, Joel Roperorentzat. Prest, eneko mesa. Sharon. Altxaldi ona. Laguntzaileak mesedez, barraldatu eta 40 kilo. Berrogei kilo, eneko mesarentzat. Prest, Sergio González. Altxaldi ona. Berrogeita 1 kilo. Laguntzaileak 43 kilo. Berrogeita 3 kilo, Sergio González entzat. Prest, eneko mesa.
Altxaldi ona. 53 kilo. Berrogeita hiru kilo, Eneko Mesarentzat. Hogeita hamar segundu. Altxaldi ona. 54 kilo. Berrogeita sei laguntzaileak, 46 kilo. Berrogeita sei kilo, Sergio González entzat, prest Eneko. Altxaldi ona. 56 kilo. Berrogeita sei kilo, Eneko Mesarentzat, prest Sergio González. Altxaldi balio gabea. Laguntzaileak 58 kilo. Berrogeita 8 kilo, Sergio González entzat, prest Erik Espósito. Altxaldi ona. 51 kilo. Berrogeita hamaika kilo, Erik Espósitorentzat. Prest Jonkepa Kortajarena.
Altxaldi ona. Berrogeita hamabi. Berrogeita hamabost kilo. Abiada eta jasotze altzatze artean 5 minutuko atxeden aldia izango dugu. Berrogeita hamabost kilo, Erik Espositorentzat. Altxaldi ona. Berrogeita hemezortzi kilo. Berrogeita hemezortzi kilo, Erik Espositorentzat. Prest Jonkepa Kortajarena. Altxaldi baliogabea. 80 kilo barra. Larogei kilo barran, Stalin Kuebarentzat. Prest Jonkepa. Altxaldi ona. 81.
85 kilo. Laurogeita bost kilo, Jonkepa Kortajarenarentzat. Prest Andrés Rubiños. Vamos, Rivas. Altxaldi ona. Laurogeita bost kilo, Andrés Rubiños entzat. Prest Stalin. Venga, Andrés, vamos. Altxaldi ona. Laurogeita bost kilo. Stalin Kuebarentzat. Prest Jonkepa. Altxaldi ona. Laurogeita 6 kilo. Laurogeita 8. Laurogeita 8 kilo, Jonkepa Kortajarenarentzat. Prest Andrés. Altxaldi ona. Laurogeita 8 kilo. Andrés Rubiños entzat. Prest Stalin. Venga, Andrés, vamos. Altxaldi ona. Laurogeita 8 kilo. Stalin Kuebarentzat. Prest Ekaitz. Altxaldi baliogailea. Laurogeita 10 kilo. Laurogeita 10 kilo. Laurogeita 10 kilo, Jonkepa Kortajarenarentzat. Prest Andrés Rubiños.
Altxaldi balio gabea. Laurogeita hamar kilo, Andrés Dubiño sentzat. Prest, ekaitz. Vamos, Pepi. Altxaldi ona. Laurogeita hamalau kilo. Laurogeita hamalau kilo, ekaitz Kortajarena dentzat. Acá. Vamos, primo. Altxaldi ona. Laurogeita hamabost. Laurogeita hamazazpi kilo. Laurogeita hamazazpi kilo, ekaitz Kortajarena dentzat. Pero que está viendo, de 1 a 15, 25 segundos. Vamos, más, primo. Ah. Altxaldi balio gabea. Laurogeita hamazazpi kilo, kirolari berarentzat. Estaba casi lo mismo. Empezó ahí aquí. Al final
Orain bai, Altxadi Oma. Honekin, abiada amaitu dugu eta 5 minutu barru ekingo diogu jasotze Altxatzari. Si no, que todo suene de aquí y ya está. No, llega, el cable llega, es largo. Si tuviese jack esto que tiene... ¿Listo? Si no funciona, pues desenchufamos el otro. Pero regula o perpa volumena.
Epaileak, mesedez. Hartu zuen tokia. Laguntzaileak, 32 kilo. Hogeita hamabi kilo, Donosti gogorra. Hori da. Eta Joel Roperorentzat. Altxaldi ona. Hogeita mailu. Hogeita hamasei kilo. Hogeita hamasei kilo, Joel Roperorentzat. 3 Sergio. Altxaldi ona. Hogeita hamazortzi kilo. Hogeita hamazortzi. Hogeita hamazortzi kilo, Joel Roperorentzat. 3 Sergio González. Altxaldi ona. Berrogeita hamabi kilo.
52 kilo, Sergio González entzat. Prest, Eneko Mesa. Venga, para Sergio. Altxaldi ona. 52 kilo, Eneko Mesarentzat. Prest, Sergio. Altxaldi ona. 53. Berrogeita hamabost kilo. Berrogeita hamabost kilo, Eneko Mesarentzat. Es que la vea bien. Es que la concentración de Estela para la segundua no bai, eta mar segundua no bai. Bestia fijatu. Ega da, eta mar segundutan dana lasaio dona eta irentzutea. Gero jendia jartzatzen zabe eta... Hori ondo. Altxaldi ona. 56 kilo. Jarraitu du, eta ez du bezan da, joan genditu zait. Berrogeita hamasei kilo, Sergio González entzat. Prest, Eneko. La siguiente intento subir, a ver que yo chutea, ¿no? O el chuteo, o sea, tú que me pillotea. Venga, va para Sergio, venga.
Altxaldi ona. 57 kilo. Berrogeita hamazazpi kilo. Eneko mesarentzat, prest, Erik Esposito. Seguro que con una Barcelona. Avisan el micrófono, no, el otro, de la entrada. Berriz ez dute nada eta entrada bezala. Osea, hori askoz gehiago. Altxaldi ona. 60 kilo. Hirurogei kilo. Hirurogei kilo, Sergio González entzat. Prest, Erik. Venga, Sergio, venga. Bakoitza gure kriterio Venga, bat. Venga, tranquilo. Altxaldi balio gabe. 62 kilo. Hirurogeita bi kilo. Erik Espositorentzat. Prest, Andrés Rubiño. Altxaldi ona. 63. Hirurogeita 6 kilo. Hirurogeita 6 kilo, Erik Espositorentzat. Zate jo gara egiten zuten. Ahora hay 9 tomados. Ahora es una pasa y ya. Pasa y así. Se cae el fondo. ¿No toma la
Altxaldi ona. 77. Está bonito el señor. Escucha la tierra, Estefan. Escucha el tuyo de la tierra. No mucho, ¿no? Lo haces con la vida todavía. Hirurogeita bederatzi kilo. Beste bat irora. Hirurogeita bederatzi kilo, Erik Espositorentzat. Prest, Andres Rubiño. Que lleva la cabeza. Es que esta debería ser la chica, pues. Luego cuando voy a intentar hablar. Altxaldi oso ona. 85 kilo. Un kilo. Mirari ya desapareció. Aquí Murcia, ahora ya ahorita ahora que tengo Un kilo, Jonkepa Kortajarenarentzat. Prest, Andres Rubiño. Quédate en casa. Jonkepa gehiago eskatu du, 1 kilo, Andres Rubiño zentzat. Prest, Jonkepa. Andrés. Altxaldi ona. 101. Ehun da bost kilo. Barra de 20 y a partir de 100 ya, 100. Barra de 15 discos pequeños. 105 kilo, Jonkepa Kortajarenarentzat. Prest, Stalin.
Altxaldi ona. 105 kilo, Stalin Kuebarentzat. Prest, Andrés Rubiño. Handi baino... Handi baino naizen dut hartu mazkarri nigoetz ez duetan. Joan gelditu da gaizu, dinge. Altxaldi ona. 105 kilo. Paso asko duela, inau eta inau. 105 kilo, Andrés Rubiño zentzat. Prest, Jon Kepa. Vamos, Mepi. Altxaldi ona. 106 kilo. Malde ya pitau, kontratu da. Una maravilla, Egun da 8 kilo. Egun da 8 kilo, Jon Kepa Kortajanenarentzat. Prest, Andrés. ¿Qué va? Vamos, Jon. Altxaldi balio gabea. 108 kilo, Andrés Rubiño zentzat. Prest, Jon Kepa. Andrés, va. Vamos. Venga, venga. ¡Vale, vale! Altxaldi ona. 108 kilo, Jon Kepa Kortajarenarentzat. Prest, Ekaitz Kortajarena. Venga, Jon Kepa, va, ¡Llama la hostia, va! ¡Vamos!
Altxaldi ona, oso ona. Ehun da hamar kilo. Ehun da hamar kilo, Ekaitz Kortajarerarentzat. Ekaitz gehiago eskatu du. 110 kilo, Stalin Kuebarentzat. Prest, Ekaitz. Altxaldi ona. Ehun da hamabost kilo. 115 kilo. Ehun da hamabost kilo, Ekaitz Kortajarerarentzat. Prest, Stalin. Al primo. Va, venga. Altxaldi ona. 115 kilo. 115 Stalinentzat. Altxaldi ona. 119 kilo. Hay que hacer las dos por si acaso. Ehun da hemeretzi kilo, Ekaitz Kortajarerarentzat. Corta. Vamos. Venga. Suelto. Altxaldi baliogabe.
Eunda 19 kilo ekaitz Kortajarrearentzat. Rivas. Venga. Altxaldi ona. Bi minutu barru, urrengo txandaren aurkezpena egingo dugu. Eta aurkezpenaren ondoren, sari banaketa, tanda ontako sari banaketa. Joel, barkatu, zai gelditu zea. Fiscal kitilo ahí no tengo sobre ahora. Laugarrengo txandako neskak, mesedez tarimara aurkezpena egingo dugu eta hurbildu zaitezte tarimara. Neskak mesedez, hurbildu zaitezte. Denak bertan ditugula ematen du eta ekingo diogu aurkezpenarekin. 59 kilo arteko kategorian, danok danenatik, Naiara Madrid. Bidasoa alterofilia taldetik, Julieta Mesa. Eta Andrea García. Hirurogeita hamaika kilo arteko kategorian, danok danenatik, Alison Rivera.
Maialen Zubeldia. Eta Zaloa Iturbe. Eta 76 kilo arteko kategorian Zarauz Kirol Elkartetik Miren Galarraga. Eta Leire Urkiola. Berehala izango ditugu lehiak. Eskerrik asko. Orain, hirugarrengo txandako mutileko sari banaketari ekingo diogu. Berrogeita hamabost. ¿Cuántas categorías? Yo doy lo que sea. A ver, ya no digo. Berrogeita hamabost kiloko kategoriko dominak emango ditugu. Hirugarren, Eneko Mesa. Bigarren, Sergio González. Eta berrogeita hamabost kilo arteko irabazlea, Erik Esposito. Erik Esposito. Hirurogeita bat kilo arteko kategorian, bigarren, Joel Ropero. Eta irabazlea, Jonkepa Kortajarena. Hirurogeita zazpi kilo arteko kategorian, hirugarren, Andrés Rubiños. Bigarren, Stalin Cueva. Eta irabazlea, Ekaitz Kortajarena. Eskerrik asko. 5 minutu barru ekingo diogu laugarrengo txandari. ¿Cómo vamos ahora? Vale, ahora vengo,
la tendencia a mirar a abajo es malísimo. Es el que también mira a esto, pero no sé, pero si el hoy no he mirado, no de ahí van las cosas que tiro. Epaileak mesedez, hartu zuen tokia, laguntzaileak mesedez, 35 kilo barran. Epaileak mesedez, hartu zuen tokia, laguntzaileak 35 kilo. Epaileak mesedez, agatik. Hogeita 15 kilo barran, Julieta Mesarentzat. Prest Maialen Zubeldia. $35 kilos para Julieta Mesa. Altxaldi. Ona. Un par de segundos. Hogeita 15 kilo burdipitzuan, Maialen Zubeldiarentzat. Prest Julieta Mesa. Alcalde Ona. Hogeita 16 kilo.
36 kilo. Maialen entzat. 38 kilo. Hogeita 18 kilo, Julieta Mesarentzat. Prest Maialen Zubeldia. Altxaldi ona. ...39 kilos. Hogeita 19. ...39 kilos para Julieta Mesa. ...40 kilos, 40 kilos. ...40 kilos para Maialen Zubeldia. Altxaldi ona. 41 kilos. ...41 kilos para Julieta Mesa. 3 Maialen Zubeldia. Altxaldi balio gabea. 43 kilo. Berrogeita 3 kilo, Maialen Zubeldiarentzat. Preparada, Andrea. Altxaldi balio gabea. 42 kilo, 45 kilos. ...45 kilos para Andrea García. Press Nayara Madrid. Altxaldi ona. 46 kilos. ...47 kilos.
57 kilo, Naiara Madridentzat. Prest Zaloa. Altxaldi ona. 57 kilo, Zaloarentzat. Prest Naiara. Altxaldi baliogabea. Berrogeita zazpi kilo, kirolari berarentzat. Prest Naiara. Altxaldi ona. Berrogeita zazpi kilo. Zaloa Iturberentzat. Altxaldi ona. Berrogeita bederatzi kilo. Berrogeita bederatzi, Naiara Madridentzat. Preparada Andrea García. Altxaldi ona.
Berrogeita mar kilo. 50 kilos. Para Andrea García. 3, Nayara Madrid. Altxaldiona. Berrogeita hamaika kilo. Abiada eta jasotze altzatze tartean, 5 minutuko atsedenaldia izango dugu. Berrogeita hamaika kilo, Nayara Madridentzat. 3, Andrea García. Altxaldiona. Berrogeita 15 kilo. Berrogeita 15 kilo, Leire Urkiolarentzat. Presta, Andrea. Altxaldiona. Berrogeita 15 kilo, 55 kilos. Para Andrea García. 3, Leire Urkiola. Altxaldi baliogabea. Berrogeita 18 kilo. Berrogeita 18 kilo, Miren Galarragarentzat. 3, Leire Urkiola. Mirenek gehiago eskatu du, berrogeita 18 kilo, Leire Urkiolarentzat. 3, Miren. Pesa poco, que con la vibración se mueve. Altxaldiona. Berrogeita 19 kilo. Berrogeita 19 kilo, Leire Urkiolarentzat. Gehiago eskatu du, 71 kilo. 71 kilo, Miren Galarragarentzat.
Altxaldi ona. 71 kilo Leire Urkiolarentzat. Altxaldi ona. 74 kilo. Hirurogeita lau kilo, Miren Galarragarentzat. Altxaldi ona. 75 kilo. Hirurogeita bost kilo, Alison Riverarentzat. Prest Miren. Hirurogeita zazpi kilo, mesedez. Hirurogeita zazpi kilo, Miren Galarragarentzat. Prest Alison. Altxaldi baliogabea. 71 kilo. Hirurogeita hamaika kilo. Alison Riverarentzat. Altxaldi ona. Hirurogeita hamabi.
75. Hirurogeita hamabost kilo, Alison Riverarentzat. Altxaldi ona. 76. Hirurogeita hamazazpi. Hirurogeita hamazazpi, Alison Riverarentzat. Altxaldi honen ondoren, 5 minutuko atsedenaldia izango dugu. Venga, Alison. Venga, vamos. Venga, Alison, va. Igual. Igual, Venga, Alison, va. Altxaldi balio gabea. 5 minutu barru ekingo diogu jasotze altxatzearekin.
Sergio, Igor y todo eso. Se ensucia todo eso, se limpia, ¿eh? No quiero ver mierda, no. Si no saco de casa, limpiar. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Opa. Es Andy y Torres. Hoy se queda la arrancada de fuerza que le toca y dos tiempos normales. Pues sin tocar mucho. Tengo 15-40. O sea, si puedo tocar 20, un poco más, lo que sea. Vale, el 20 y luego pues, me da algo más. Yo le dije que me dijera qué es lo que le toca. Y yo no voy a meter. No se puede ser andar así. Yo estoy ahí, yo voy a poner Bueno, pues ahora yo. Javi ahora esto a correr. Y si le van a cargar toda la mierda, ya todo escapa. Dice, no tiene la culpa, ¿eh? Y los demás se van a lavar las manos. ¡Alison! Es que no están cumpliendo con las normas, con lo que De hecho, no querías. era para una cosa. Que no quería estar en ese centro, no, porque Bueno, pero muy bien. pero sensibilidad, esas cosas De tengo no tenía miedo, ¿no? no hay ninguno para Fallé 2 veces cosa que no había ocurrido desde Ahora está tu tele. siempre, puto viejo de mierda. Intentar hacer 91. Sí, pero voy a hacer la arrancada de fuerza y la arrancada de caso de tener eso es el trabajo asqueroso, malo que han hecho. No han creado nada para sufrir a los que ya por edad lo iban a dejar o lo tenían que ir dejando. No han dejado antes de tiempo tanto mal, tanto Epaileak mesedez, hartu zuen tokia, jueces a sus puestos. Epaileak mesedez, Batis, Stepan. ...47 kilos, 47 kilos para Julieta Mesa. Altxaldi ona. 48. Berrogeita hamar kilo mesedez.
50 kilo. Para Julieta Mesa. 3 Mayalen. Altxaldi ona. 51 kilo. Kilo. Mayalen Zubeldiarentzat. Preparada Julieta. Altxaldi ona. Berrogeita hamairu kilo. 53 kilos. Para Julieta Mesa. 3 Mayalen. Altxaldi baliogabea. 54 kilo. Berrogeita hamalau kilo, Mayalen Zubeldiarentzat. Preparada, Andrea. Altxaldi ona. 55 kilo. Berrogeita hamabost kilo, Andrea Garziarentzat. 3 Zaloa. Altxaldi ona. 55 kilo, Zaloa Iturberentzat. 3 Leire Urkiola. Altxaldi ona. 55 kilo, Leire Urkiolarentzat.
Altxaldi ona. 56. Berrogeita hamazazpi kilo. Berrogeita hamazazpi kilo, Zaloa Iturberentzat. Prest Maialen. Altxaldi ona. Berrogeita hamazazpi kilo, Maialen Zubeldiarentzat. Prest Zaloa. Altxaldi balio gabea. Berrogeita hemezortzi kilo. Berrogeita hemezortzi. Zaloa Iturberentzat. Prest Naiara Madrid. Altxaldi ona. 60 kilo. Hirurogei kilo, Naiara Madridentzat. Preparada, Andrea. Altxaldi ona. 60 kilos, 60 kilos. Ara, Andrea García, Prest Leire.
Altxaldi ona. 60 kilo. Leirerentzat. Preparada. Nayara. Altxaldi ona. 61. Hirurogeita bat, Leirerentzat. 63 kilo mesedez. Hirurogeita 3 kilo, Nayara, Madridentzat. 3 Leire. Altxaldi ona. Hirurogeita 3 kilo, Leire Urkiolarentzat. 3 Nayara. Leire gehiago eskatu du, 64 kilo, Nayararentzat. Hirurogeita 4, Nayararentzat. Cambio. Hirurogeita 3 kilo mesedez, laguntzaileak, 63 kilo, Leire Urkiolarentzat. Altxaldi baliogabea. 65 kilos, 65 kilos. $65 kilos para Andrea García, 3 Nayara. Altxaldi ona. 65 kilo. Nayara Madridentzat. 3 Miren.
Altxaldi ona. 80 kilo. Larogei kilo, Miren Galarragarentzat. Prest al izan. Venga, mire. Altxaldi ona. 81. Laurogeita bost kilo. Laurogeita bost kilo, Miren Galarragarentzat. Prest al izan. Altxaldi baliogabea. Berriz ere, 85 kilo, Miren Galarragarentzat.
Altxaldiana. Laurogeita 6 kilo. Laurogeita 6 kilo, Alison Riverarentzat. Venga, Alison. Altxaldiana. Laurogeita. Laurogeita 7 kilo. Laurogeita 10 kilo. Laurogeita 10 kilo, Alison Riverarentzat. Altxaldi baliogabea. Laurogeita 10 kilo, kirolari berarentzat. Honekin, laugarrengo txandari amaiera emango diegu, eta laugarrengo txandaren ondoren, nesken txanda honen eta nesken sailkapen nagusiaren sariak emango ditugu. Beraz, kirolariak egon zaitezte erne. Altxaldi baliogabea. Honekin, laugarrengo txanda amaitu dugu, eta sari banaketari ekingo diogu.
Laugarrengo txandako dominak emango ditugu. Berrogeita hemeretziko kategorian, hirugarrena, Julieta Mesa. Mesedez, neskak, gerturatu zaitezte. Alison Siesta. Hirugarren, Julieta Mesa. Bigarren, Andrea García. Tiene ahí el medallero. Vete cambiándote que... Eta irabazlea, Nayara Madrid. eso lo tengo que decir. Vale, voy a sí, pilla con mándate voy a... Hirurogeita Horizontal y vertical. ¿Qué pasa? Hirurogeita hamaikako kategorian, hirugarren, Maialen Zubeldia. Sí, porque he hecho un pequeño... es que yo estaba ahí, no, claro, ya, Ortigan, es que andaba mencionando... Bigarren, Saloa Iturbe. Puta madre, no he levantado mi no se empieza nada. Me dedicaba a un pelota y una pelota. Luego, Eta irabazlea, que era nulo, pero era de igual. Alison Rivera. Igual eché a coche bien. Serra. Ondo, Estela. Bai, bai. Hirurogei. Hirurogeita hamaseiko kiloko kategorian, zilarrezko domina Leire Urkiolarentzat. Eta urrezko domina Miren Galarragarentzat. Sailkapen nagusian, hirugarrengo trofeoa Lidia Martonentzat. Bigarrengo trofeoa Alison Riverarentzat. Izarne Markorentzat. Barkatu, Izarne Markorentzat. Eta lehenengo trofeoa Alison Riverarentzat. Eskerrik asko neskak, orain argazki momentua.
Hombre, vete para allí ya, pero ya. Ya empieza a calentar tú, que tú estás muy frío, chaval. ¿Qué tal? Ya tampoco. El 4, el 4. Si le he dicho que caliente, que casi la saco ahí. Es esto, 198, 0,06. Hay otro personaje que está ahí. Es el entrenador de... Sí, aquí está después. Yo flipando, y digo, qué bien que le ha dicho que se cayó. No tienes que decir nada. 5 citos. Vallejo. Ay, está parado. Tenemos 5 minutos hasta la presentación. Si la gente está, si todos están de acuerdo, se puede adelantar. Si todo el mundo está de acuerdo, se puede adelantar. Si no, Si hay uno que no prefiero a los demás. No serás tú el que quiere pasar. Ay, no, ¿Pero quiénes están? los primeros son Sigor, Charles Jonander. Igor, que empiece. Igual a Yo no quiero concentrar. Están haciendo para adelantar. 5 minutos de presentación, 10 minutos Minutu gutxi barru, eguneko bosgarren txandari txanda hasiko zaigu. En breve comenzará
quinta tanda del día. Laizzer dituko dizuegu, minutu pare bat barru aurkezpenak ingo dugu eta ondoren, 10 minutu ondoren, hasiko da txapelketa. En un par de minutos realizaremos la presentación de la tanda y tras la presentación en 10 minutos comenzará la competición. Aurkezpenetik hasiera da, 10 minutu izango dira. 10 minutos desde la presentación hasta el comienzo de la competición. Kirolaria, mesedez, tarimara aurkezpena egingo dugu eta. Kirolaria, mesedez, aurkezpena egingo dugu. Mesedez, hurbildu tarimara. Laurogeita bederatziko kilo arteko kategorian lehiatuko direnak, Zarautz Kirol Elkartetik, Alex Valenciaga. Ekain Domínguez. Zigor Urreta Bizkaia. Bi hauek danok danenatik. Eta Bidasoa Alterofilia taldetik, Aleix Pedrosa. 86 kilo arteko kategorian, danok danenatik, Eki Lizaso. Eta Bidasoa Alterofilia taldeko, Pierre Bouchet. Eta azkenik, 102ko, eta Zarautz Kirol Elkartetik, Borja Bravo. 102ko kategorian, danok danenatik, Jonander Iriarte. 10 minutu barru edukiko ditugu mutil guzti hauek lehian. Que 10 minutos, que esperen 10 minutos para la Claro, que de hecho, tú me estás llevando por esa pared. Creo que 42 minutos más conocidos. Igual lo he guardado. Sí, ¿no? Con los que no levantamos, ¿no? Sí, no, seguimos levantando todas las Pero si he visto en el máster me ha picado, Para el año que viene. el camino, para el año que viene. Ahí está. Hay mucho camino, así que... Mucho camino y mucho nivel, ya. Lo importante es participar. Creo que el gimnasio no lo han movido de sitio. Sí, ¿no?
La taragas ahora ya. Tampoco tampoco he hecho mucho más. Pero gente igual. 20, 15, 25, 15, ahora sí sería. ¿Cómo van, no? Porque se mete la de... ¿Qué? ¿Esta de 1 y medio y 2? 2. ¿Cuánto abre la barra? Yo, aquí estoy. No sé cómo se va a aprender.
Epaileak, mesedez. Berrogeita hamar kilo zigor Urreta Bizkaiarentzat. Prest, Pierre Boucher. Altxaldi ona. Berrogeita hamabost kilo. Berrogeita hamabost kilo zigor Urreta Bizkaiarentzako. Prest, Pierre. Altxaldi ona. Hirurogei kilo. Hirurogei kilo zigorrentzat, preparado Pierre. Altxaldi baliogabea. 123 kilos, 63 kilos. ...63 kilos para Pierre Boucher.
Preparado Aleix Pedrosa. Altxaldi ona. 74. 78 kilo. 68 kilos. Kilos para Pierre Boucher. Prest Aleix Pedrosa. Altxaldi ona. 79. 69 kilos para este mismo levantador. Hirurogeita hamar kilo. 70 kilos. Kilos para Pierre Boucher. Preparado Aleix Pedrosa.
Altxaldi hona. 75. Hirurogeita hamabost, Aleix Pedrosarentzat. Prest, Alex Valenciaga. Altxaldi hona. Hirurogeita hamasei. 80 kilo. Larogei kilo, Aleix Pedrosarentzat. Prest, Alex Valenciaga. Altxaldi hona. Laurogeita bat. Laurogeita bost. 85 kilo, Alex Valenciagarentzat. Preparado Aleix Pedrosa. Altxaldi hona. 82 kilo, 85 kilos para Aleix Pedrosa. Prest, Alex. Altxaldi hona. 80 kilo. Laurogeita hamar kilo, Borja Bravorentzat. Prest, Alex Valenciaga.
Borja, gehiago eskatu du, 82 kilo. Laurogeita 12 kilo, Alex Valencia garentzat. Prest, Borja. Venga, Ale. Vale, venga. Venga, va. ¡Quieto! Altxaldi ona. 83 kilo. 83 kilo, Borja Bravorentzat. Prest, Alex. Altxaldi ona. Laurogeita 16 kilo. 86 kilo, Alex Valencia garentzat. Prest, Borja. Abiada eta jasotze altzatze artean, 5 minutuko atseden aldia izango da. Vale, va. Venga, Ale. Altxaldi ona. 88 kilo. Laurogeita 18 kilo, Borja Bravorentzat. Prest, Ekain Domínguez. Altxaldi ona. 89.
1 kilo. Kilo, Jonander Iriarterentzat. Altxaldi ona. 102 kilo. Kilo, Borja Bravorentzat, 3 Jonander Iriarte. Altxaldi baliogabea. 105 kilo. Kilo, Jonander Iriarterentzat, 3 Tekai. Altxaldi baliogabea. 105 kilo, kirolari berarentzat. Altxaldi ona. 110 kilo. Ekain Dominguezentzat.
Altxaldi ona. Ehun da hamaika. 115 kilo. Ehun da hamabost kilo, Eki Lizasorentzat. Altxaldi ona. 115 kilo, Ekain Dominguezentzat. Beste Eki. Altxaldi ona. Ehun da hogei kilo. Ehun da hogei kilo, Eki Lizasorentzat. Altxaldi ona. 108 kilo, Ekain Dominguezentzat. Termina. Altxaldi balioagabea. 125 kilo.
125 kilo, Eki Lizasorentzat. Altzaldi ona. Honekin abiada amaitu dugu, 5 minutu barru ekingo diogu jasota altzatzeari. Laguntzaileak 55 kilo prestatu mesedez. Sí. ¿Con nosotros un cambio? Sí. Pero bueno, terminamos. Es decidirse ayudarnos. A ver qué dices.
Epaileak hartu zuen tokia. Berrogeita 15 kilo. Zigor Urreta Bizkaiarentzat. Zigorrek gehiago eskatu du, 60 kilo mesedez, laguntzaileak. Hirurogei kilo, zigor Urreta Bizkaiarentzat. Hogeita 10 segundu. Zigor, va! Altxaldi balio gabea. Hirurogei kilo, kirolari berarentzat. Empuja recta ahí. Quieto, quieto. Altxaldi dena. Hirurogeita bat. Gehiago eskatu du. 75. 75 kilo, zigorrentzat. Preparado, Pierre.
Altxaldi ona. 75, 75 kilos. ...75 kilos para Pierre Boucher. Altxaldi ona. 80 kilo. Larogei kilo para Pierre Boucher. Preparado Aleix Pedrosa. Altxaldi baliogabea. 80 kilos para este mismo levantador. Pide más peso, 85 kilos. 82 kilos. ...85 kilos para Pierre Boucher, preparado Aleix Pedrosa.
Altxaldiona. Laro gaita kilos, 95 kilos. Laro gaita kilos para Aleix Pedrosa. Prest Alex Valenciaga. Altxaldiona. La 1 kilo. Un kilo Aleix Pedrosarentzat. Altxaldiona. Eunda bost kilo. Eunda bost kilo Alex Valenciagarentzat. Preparado Aleix Pedrosa. ...105 kilos para Alex Pedrosa. Presta Alex Valenciaga. Eunda Marquilo. Eunda Marquilo, Alex Valenciagarentzat. Prest Borja Bravo.
Altxaldi ona. Ehun eta hamabost kilo. Ehun eta hamabost kilo. Alex Valencia garentzat. Prest Ekain Domínguez. Altxaldi ona. Ehun eta hamasei kilo. Ehun eta hogei kilo. Ehun eta hogei kilo, Alex Valencia garentzat.
Altxaldi baliogabea. 123 kilo. Eunda hogeita iru kilo, Borja Braborentzat. Preste kain. Altxaldi ona. Eunda hogeita bost kilo. Eunda hogeita bost kilo, Ekain Dominguez entzat. Venga, va. Altxaldi ona. Eunda hogeita sortzi kilo. Eunda hogeita sortzi kilo, Borja Braborentzat. Tres Jonander. Altxaldi baliogabea. Eunda hogeita sortzi kilo, kirolari berarentzat. Tres Jonander.
Altxaldi balio gabea. 150 kilo. Egun dago eta kilo, Jonander Iriarterentzat. Altxaldi ona. Ehun da hogeita hamabi. Jonanderrek bukatu du. 152 kilo. Ekain Dominguezentzat. Presteki. Altxaldi balio gabea. Ehun da hogeita hamabi kilo, kirolari berarentzat, presteki. Altxaldi balio gabea. 140 kilo.
Altxaldi ona. Ehun da 50. Ehun da 50, ekin Lizasorentzat. Altxaldi ona. Honekin amaitu dugu gaurko saioa. Eta este oso orduan joan, sari banaketari ekingo diogu eta. Tanda honetako dominak banatuko ditugu. Andrés, que saca bonito. Venga, saca bonito. Sari banaketari ekingo diogu. Lehendabizi 89ko kategoriko dominak. Sillanezko domina, medalla de bronce para Aleix Pedrosa. Aleix Pedrosa.
Sillarrezko domina Alex Valenciaga. Sillarrezko domina Alex Valenciaga. Eta irabazlea Ekain Domínguez. Laurogeita hamasei kilo arteko kategorian brontzezko domina Pierre Bouchieten. Sillarrezko domina Borja Bravo. Eta 86ko irabazlea Eki Lizaso. Ehundabiko kategorian irabazlea Jonander Iriarte. Orain, txapelketako trofeoak banatuko ditugu. Hirugarrengo trofeoa Zarauzko Estepan Txirkinentzat. Bigarren trofeoa danok danenako Eki Lizasorentzat. Eta txapelduna Ekaitz Kortajarena. Zorionak parte hartu duzuen guztioi, txapeldunei eta eskerrik asko guztioi. Hurrengora arte.